स्टूडेंट्स, मादी तरक्की मटीरियल सक्सेस दरअसल एक सोच है और अच्छी खबर यह है कि इस सोच पर पिछली सदी में तफसील से मुतालिया किया गया है। इस कोर्स में उन तमाम राजों से पर्दा उठाया गया है जो कि मुआशी तरक्की के लिए लाजमी है। ये दौर दौलत की फरावानी का दौर है। तारीख ने इतनी दौलत शायद कभी नहीं देखी। 1900 में सिर्फ 5000 मिलियनेयर अमेरिका में मौजूद थे और 21वीं सदी के आगाज में सेल्फ मेड मिलियनेयर्स की तादाद 50 लाख थी। यानी पिछली सदी में सेल्फ मेड मिलियनेयर्स की तादाद में 1000 गुना इजाफा हुआ और 2012 में ये तादाद 82 लाख थी और हर साल इस तादाद में 15 से 20% इजाफा हो रहा है। कुदरत वसाइल से माला माल है और अल्लाह ने जो भी शय बनाई है इंतहाई कसरत से बनाई है। और दूसरी अच्छी खबर ये है कि आप में वो तमाम तर सलाहियतें पाई जाती हैं जिनको इस्तेमाल करके आप इन कुदरती वसाइल से फायदा उठा सकते हैं। इस कोर्स में कुल 21 असूल बताए गए हैं जो कि सेल्फ मेड मिलियनेयर बनने के लिए लाजमी है और अगर आप इन असूलों पर पूरी तरह से अमल करते हैं तो आप मुआशी खुद मुख्तारी और कामयाबी के रास्ते पर बआसानी चल सकते हैं। सवाल यह है कि मैंने ये कोर्स डिजाइन ही क्यों किया, तो इसकी दो वजूहात हैं। पहला, आपको ये बताना कि आप भी यही काम कर सकते हैं। अगर आप कुछ जानते हैं या जानने की ख्वाहिश रखते हैं तो आप वो सीख कर दूसरों को सिखा सकते हैं। और दूसरी वजह ये कि जब कोई बात वलायती जबान में बताई जाती है तो वो इतना असर नहीं करती जितना कि देसी बात देसी जबान में असर करती है। मैंने इस कोर्स में ये वलायती बातें देसी तरीके से देसी मिसालों से बताने की कोशिश की है। साइकोलॉजी का एक कानून है कि हम वही कुछ सीखते हैं जो हम सीखना चाहते हैं और अगर आप वाकई सीखना चाहते हैं कि सेल्फ मेड मिलियनेयर्स कैसे सेल्फ मेड मिलियनेयर्स बने तो ये कोर्स आपके लिए। ये ख्याल मैंने ये देखा है कि हम खाने पीने और पहनने पर तो हजारों रुपए खर्च कर देते हैं, मगर जब बात ज़हनी बढ़ोतरी और नशोनुमा की हो तो हम चंद रुपए खर्च करने से भी कतराते हैं। मेरा ये यकीन है कि हम इल्म हासिल करने के लिए कुछ भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट लाजमी हमें फायदा पहुंचाती है। ये चंद रुपयों की इन्वेस्टमेंट आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट भी बन सकती है। एक और अच्छी खबर ये है कि आपकी सहूलत के लिए ये कोर्स YouTube पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है, लेकिन अगर आप इस्तात रखते हो और आपको इस कोर्स से फायदा भी हो तो आप ये कोर्स चंद रुपयों के अवज Udemy से खरीद सकते हैं, जिससे मजीद कोर्सेज बनाने में आसानी होगी। आखिर में अपनी कीमती राय और फीडबैक से जरूर आगाह कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ आप इस कोर्स से भरपूर फायदा उठाएंगे। शुक्रिया। पैसा कैसे कमाएं। हम इंसानी तारीख के एक सबसे अहम दौर से गुजर रहे हैं जहां तब्दीलियां तेजी से रूनुमा हो रही हैं। दौलत की फरावानी है और कुदरती वसाइल को भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। अगरचे इस दौर के कुछ तारीख पहलू भी हैं, मगर मैं रोशन पहलुओं पर रोशनी डालता हूँ। आज के दिन अमेरिका में 50 लाख से ज्यादा मिलियनेयर मौजूद हैं और इनमें से ज्यादातर पहली नस्ल के सेल्फ मेड मिलियनेयर हैं, यानी इनके बाप दादाओं के पास इतनी दौलत नहीं थी और हर साल इस तादाद में 15 से 20% इजाफा हो रहा है। तारीख ने आज तक दौलत की इतनी फरावानी कभी नहीं देखी। अच्छी खबर यह है कि इन तमाम लखपति, करोड़पति, हत्ता के 200 से ज्यादा अरबपति लोगों ने जब जिंदगी का आगाज किया तो ये सब फक्कड़ यानी कंगाल थे। इनमें से ज्यादातर लोग बार बार फेल हुए, मगर हार ना मानने की आदत की वजह से आखिरकार इन्होंने मुआशी कामयाबी हासिल कर ली। इंसानी किस्मत के कवानीन में से एक ताकतवर, बदीही और मजबूत कानून जो दरियाफ्त किया गया, जिसे किसी सूरत तोड़ा नहीं जा सकता, उसे जदीद जबान में लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट कहते हैं, जिसे हम अपनी देसी जबान में कहते हैं आग होगी तो धुआं होगा। धुआं बगैर आग के पैदा नहीं हो सकता। धुआं अब इस तनाजुर में इफेक्ट है और आग कॉज की निशानदही करती है। हर अमल के साथ एक रद्द अमल होता है। इस कानून के मुताबिक कामयाबी कोई हादसा नहीं है। कामयाबी खुद ब खुद हासिल नहीं होती। अगरचे कामयाबी एक मुबहिम सी इस्तिलाह है, यहाँ मेरी मुराद मुआशी कामयाबी है। और ये तमाम असूल जो इस किताब में बताए जाएंगे मुआशी कामयाबी के हसूल का सीधा साधा फार्मूला है। ये गेम का वो कोड है जो फाइनल स्टेज तक पहुंचाने में आपकी मदद करेगा। मुआशी कामयाबी कुछ खास तरह के काम बार बार और एक खास तरीके से करने से हासिल होती है, जिन्हें उस वक्त तक दोहराना लाजमी है जब तक के मतलूबा नताइज हासिल नहीं हो पाते। कुदरत मुतासिब नहीं है, या अपनी देसी जबान में कुदरती कवानीन किसी के सगे नहीं है। ये अटल हैं और इनको तोड़ना एकदम नामुमकिन है। तसव्वुर करें, कानून शकल, लॉ ऑफ ग्रेविटी किसका सगा है?
اس کے مطابق ہر شے زمین کی طرف کھینچے گی، چاہے وہ جاندار ہو یا بے جان۔ بس اگر اس شے کا وزن ہے اور طبیعت کی روشنی میں وہ مادے کی صف میں آتی ہے تو زمین ضرور اسے اپنی طرف کھینچے گی۔ چنانچہ اللہ کے بنائے ہوئے تمام اصول تمام انسانیت پر یکساں لاگو ہوتے ہیں اور مذہب، رنگ و نسل، علاقے اور زبان سے ماورا ہیں۔ مطلب یہ کہ قدرتی قوانین معاشرہ اور مارکیٹ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ آپ کون ہیں، کہاں پیدا ہوئے ہیں اور کون سی زبان بولتے ہیں۔ میں پھر اس بات کی طرف اشارہ کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ ہم یہاں معاشی کامیابی کا ذکر کر رہے ہیں۔ آج کے دور کی ایک عالمی سچائی جو اگرچہ تلخ ہے اس جملے میں بیان کرتا ہوں، اور شاید آپ اسے اتفاق کریں گے۔ جب بات پیسے کی ہو تو تمام لوگوں کا مذہب ایک ہی ہوتا ہے۔ یہ قدرتی قانون بہت سادہ ہے۔ اگر آپ وہی کام کرتے ہیں جو معاشی طور پر کامیاب لوگوں نے کیے، آپ بھی وہی نتائج حاصل کریں گے جو وہ حاصل کر چکے ہیں، اور اگر آپ وہ کام نہیں کرتے تو آپ دولت اکٹھی نہیں کر پائیں گے۔ اگر آپ ان اصولوں کو اپنی زندگی کا شعار بنا لیتے ہیں اور ان کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں تو معاشی کامیابی ضرور آپ کا قدم چومے گی۔ یہاں ایک اہم بات، سب سے اہم بات، آپ سے بڑھ کر ذہین اور عقل مند کوئی نہیں ہے۔ میں دوبارہ یہی بات پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ آپ سے بڑھ کر ذہین اور عقل مند کوئی نہیں ہے۔ اس خیال کو ذہن سے نکال پھینکیں کہ آپ کر نہیں سکتے۔ یہ سوچ کے کامیاب لوگ اس وجہ سے کامیاب ہیں کہ وہ زیادہ ذہین اور عقل مند ہیں، آپ شاید حیران ہو جائیں، ایسا بالکل بھی نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ زیادہ تر سیلف میڈ ملینئر عمومی ذہانت رکھنے والے عام سے لوگ ہیں۔ وہ بھی ہماری ہی طرح عام گھروں میں رہ چکے ہیں، عام نوکریاں اور عام تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کر چکے ہیں۔ ہماری دیسی زبان میں کہتے ہیں ان کے سر پر واقعی سینگ نہیں ہے، لیکن زندگی گزارتے ہوئے ان پر کرم ہو گیا اور ان کے ہتھے وہ فارمولا لگ گیا جو دوسرے کامیاب لوگ سیکھ چکے تھے۔ بس انہوں نے اپنی زندگی اس فارمولے کے تحت گزارنا شروع کی، قدم با قدم کامیاب لوگوں کی پیروی کر کے وہ بھی معاشی طور پر کامیاب ہو گئے۔ اور اگر آپ بھی ان اصولوں پر ویسے ہی عمل کریں گے تو یقیناً آپ بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اب صرف ایک ہی مسئلہ باقی رہ گیا ہے، کیا آپ یہ خاص کام اسی خاص طریقے سے کرتے ہیں یا نہیں؟ فیصلہ آپ کا۔ یہ کل 21 اصول ہیں جو ہزاروں معاشی خود مختار اور کامیاب لوگوں کی زندگیوں کا مطالعہ کر کے اکٹھے کیے گئے ہیں، اور ان تمام پر عمل کرنا ناگزیر ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی مشکل نہیں ہے اور کوئی بھی ایسا نہیں جسے سیکھنے کے لیے غیر معمولی ذہانت درکار ہے۔ ان تمام اصولوں پر بیک وقت عمل کرنا معاشی خود مختاری کے لیے لازم ہے۔ یہ بریانی کی دیگ کے وہ لازمی مثالیں ہیں جن کے بغیر بریانی ذائقہ دار اور مزیدار نہیں بنے گی۔ سب اصولوں کی ایک سی اہمیت ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ تمام اصول قابل عمل اور آسان ہیں۔ بس مسلسل تکرار کی، انہیں اپنی زندگی کا لازمی جزو بنانے کی اور خواہش کی ضرورت ہے۔ معاشی کامیابی در حقیقت کوئی ایسی مشکل سائنس بھی نہیں، بس بار بار ان اصولوں کی مشق کی ضرورت ہے، یہاں تک کہ یہ آپ کی ذات کا ایسے حصہ بن جائیں جیسے سانس کا اندر آنا اور باہر نکلنا۔ جیسے ہم موٹر سائیکل یا کار چلانا سیکھتے ہیں، اسی طرح ان اصولوں کو سیکھا جا سکتا ہے۔ اور جیسے موٹر سائیکل یا کار چلانے کے آغاز میں ہم اکثر لڑکھڑاتے ہیں اور پھر بالآخر تجربہ کار ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ چلاتے ہوئے ہم غیر محسوس طریقے سے اپنے ہاتھ اور پاؤں چلانا شروع کر دیتے ہیں، اور معاشی کامیابی کی کوئی حد نہیں ہے سوائے ان حدود کے جو خود ہم اپنے آپ پر لاگو کرتے ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔